अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। नए साल का पहला हफ्ता, नए साल की नई खुशियाँ, नई बातें, नए मामलात, नए हालात व वाक़यात लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। यकीनन आपने जो है तैयारी कर रखी होगी, एंजॉय करेंगे साल को, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे साथ हैं, और यही हमारा एसेट है सबसे बड़ा। तो इसके बाद पूछूंगा आपसे कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया हमारा? नहीं किया, कर लें ताकि हमारी एक स्ट्रेंथ जो है वो भी सामने आ सके। लाइक भी कीजिएगा, और सबसे आखिर में ताज़ा तरीन आप तक पहुंचाने के लिए, हर चीज़ की इत्तला देने के लिए नीचे एक घंटी का बटन बना हुआ है, घंटी बनी हुई है, उसको ज़रा पुश कीजिएगा तो यकीनन आपको अपडेट मिलती रहेंगी। तो अब बात करेंगे हम मौजूदा हफ्ता का जो सिलसिला है, पहला हफ्ता, उसका आगाज़ करेंगे हम 1 जनवरी से 7 जनवरी 2018, नए साल का पहला हफ्ता। तो इसका आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक यकम तक 26 जनवरी आपके जायजे के 8वें घर में मौजूद होगा। यहाँ मुश्तरी भी उसका साथ देगा, जिसकी वजह से आपके जो मुश्तरका मफादात के हामिल जो काम हैं उनमें माली फ़वाइद का वसूल आपको मुमकिन हो पाएगा। जबकि आपको अहम इक़दाम करने से पहले अपने मुखलिस दोस्त अहबाब से मुशावरत भी करना होगा। यानी आप बिल्कुल तने तनहा कुछ नहीं करेंगे, सोलो फ्लाइट नहीं लेंगे, क्योंकि सोलो फ्लाइट लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके अलावा शादी के अगर कोई मामला आपके चल रहे हैं तो यकीन उनको मुमकिन बनाने के अलावा, और सबसे जो अहम बात है वो है अपने शरीक हयात से भी फ़वाइद का हसूल। ये बड़ी अहम बात है और ये भी यकीनी बन सकेगा। 7 और 8 जनवरी को मरीख और मुश्तरी करान की हालत में होंगे, जिनकी वजह से आपकी खुद एतमादी बढ़ेगी। यानी डबल फोर्सेस हो जाएंगे आपकी, और डबल पुश मिलेगा आपको आगे बढ़ने के लिए, जिनकी बिना पर आप न सिर्फ आपकी ज़ात के जो मुस्बत पहलू उजागर हो सकेंगे, बल्कि कुछ नए मुआहदों और अहद व पैमान की फ़िज़ा भी कायम हो सकेगी। अगर आप चाहेंगे तो फाइनल कर लीजिएगा, अगर डिले करना चाहेंगे तो डिले कर लीजिएगा, लेकिन ये सारा कुछ आपकी फेवर में होगा। और मज़ीद जानने के लिए हस्बे मामूल विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा जोर है यकम था 18 जनवरी जायजे के 9वें घर में मौजूद होगा। यहाँ शम्स और ज़ोहल भी उसका साथ देंगे, जिसकी वजह से आपकी जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश या सफ़र का कोई सिलसिला है वो कोशिश करने से ही पूरा हो सकेगा। जबकि आपके कानूनी उमूर जो हैं उनमें ये स्टार जो आपकी मुआवनत करेंगे, आपका साथ देंगे, आपके एसोसिएट होंगे, जिनकी वजह से मुखलिस दोस्त अहबाब जो है और आपके ख़ास तौर पर वालिद साहब से अगर कोई इश्यूज़ चल रहे हैं तो यकीनन वो मामला भी सेटल हो जाएंगे और आपके लिए यकीनन अच्छा वक्त सामने आ सकेगा। 3 और 4 जनवरी को ज़ोहरा नेपच्यून तस्दीस होगी, जिसकी वजह से आपके इश्क व मोहब्बत के जो उमूर हैं वो खासे सेंसिटिव होंगे। इसके अलावा कुछ नई ख्वाहिशात भी जन्म ले सकेंगी, और आपके लिए शायद थोड़ा सा ये हैरानी की बात हो कि एक तरफ से आप सेंसिटिव हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को फील कर रहे हैं, बहुत डीप डाउन जा रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ नई चीज़ें आपके सामने आ रही हैं और वो भी आपके अंदर से आपकी अपनी ख्वाहिशात। तो ये थोड़ा सा आपके लिए अलार्मिंग भी है, थोड़ा सा सोचने की बात भी है। 7 और 8 जनवरी को ज़ोहरा मुश्तरी तस्दीस होगी, जिसकी वजह से आपको अपने सियासी और समाजी हालात की वजह से इज़्ज़त मिल सकेगी, वक़ार आपका बढ़ेगा, जबकि अहम तकरीबात में आपकी शमूलियत भी मुमकिन हो सकेगी। बुर्ज जौज़ा जमनाए, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा यकम तक 11 जनवरी जायजे का 7वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपकी शरारती और अज़वाजी उमूर को आपकी खास तवज्जो का हामिल बना सकेगा। 7 और 8 जनवरी को अतारज यूरेनस तस्लीस होगी, जिसकी वजह से आपकी दिलचस्पी जो है वो टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं या टेक्निकल मामलात हैं उनमें आपकी दिलचस्पी मज़ीद बढ़ सकेगी, जबकि अपने ज़ाती ख्यालात का इजहार भी मुमकिन हो पाएगा। इसके साथ साथ आपका जो एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर है, तजर्बाती रवैया, वो आपके लिए खासा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। मज़ीद जानना है आपको अपने हफ्ते के बारे में तो विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर हस्बे मामूल चूँकि 12 घरों में ये सैर बना रहता है, पूरे महीने में अपना चक्कर मुकम्मल कर लेता है। तो इस दौरान जब ये 2 और 3 जनवरी को जिस हालत में आएगा वो होगी इसकी रूज की हालत, रूज याफ्ता होगा, यानी ये शर्फ याफ्ता जो होता है उससे सेकंड ग्रेड में। ये अच्छी पोजीशन है इसकी, 7 पोजीशन है, और ये जो 2 दिन है
یہ آپ اپنے مسائل جو ہیں، آپ کے ایشوز جو ہیں کینسیرین جو افراد ان کے لیے، تو ان کو ان کا حل مل سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتیں بھی بڑھ سکیں گی، یعنی مینٹلی بھی خاصے میچور حالت میں سامنے آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کریٹیوٹی مزید بڑھ سکے گی، اور اس سے آپ کو لامحالہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ برج اسد لیو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ شمس یکم تا 20 جنوری درجے کے چھٹے گھر میں رہتے ہوئے آپ کے موجودہ ملازمتی امور میں عزت کا باعث بن سکے گا، جبکہ اہم ذمہ داری کا حصول بھی ممکن ہو پائے گا۔ 2 اور 3 جنوری کو شمس نیپچون تسدید کی وجہ سے آپ کو اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا، یعنی آپ کو ہیلتھ کانشیس ہونا چاہیے۔ یہ ابھی آنے والے دن ہیں 2 اور 3 جنوری۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ایکسپینڈیچر پر بھی خاصا کنٹرول کرنا ہوگا، نظر ثانی بھی کرنی ہوگی۔ جو آپ نے لسٹ بنا رکھی، کوئی شیڈول کیا ہوگا، تو اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے آپ اس کو ریویو کیجیے گا، تاکہ آپ کچھ غلطی نہ کر جائیں، ورنہ اگلا جو بجٹ ہوگا پھر آپ کے لیے خاصا ٹائٹ ہو جائے گا، آپ کو سنبھالنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ تو مزید جاننے کے لیے اپنے ہفتے کی ڈیٹیل اور اس کے علاوہ بہت کچھ astrohope.pk۔ بات آگئی برج سنبلا کی، ورکو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ تاریخ یکم تک 11 جنوری درجے کے چوتھے گھر میں موجود ہوگا۔ یہاں آپ کی خانگی خوشحالی جو ہے اس کو ممکن بنانے کے علاوہ زمین و جائیداد کی جو خرید و فروخت ہے اس میں بھی آپ کی دلچسپی کو بڑھا سکے گا۔ 7 اور 8 جنوری کو عطارد جڑنے تسلیس ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کی ٹیکنیکل سکل بڑھ سکے گی، اپنے خیالات کا اظہار ممکن ہو پائے گا، جبکہ آپ کا جو تجرباتی رویہ ایکسپیریمنٹل بیہیویئر جو ہے آپ کا، وہ آپ کے لیے خاصا فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ برج میزان لبرا، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ دورہ یکم تا 18 جنوری درجے کے چوتھے گھر میں رہتے ہوئے آپ کو خانگی اور خاندانی معاملات میں خاص طور پر بزی رکھے گا، خاصا مصروف رکھے گا۔ 3 اور 4 جنوری کو زہرہ نیپچون تسدیس ہونے کی وجہ سے آپ کے جو پیار محبت یا عشق و محبت کے جو معاملات ہیں وہ خاصے سینسٹیو ہوں گے، لیکن آپ کی دیرینہ خواہشات جو ہے ان کی تکمیل بھی ممکن ہو پائے گی۔ اگر آپ اپنے عشق و محبت کے معاملات سے اپنے آپ کو باہر نکال کے تھوڑا سا پریکٹیکل لائف کی طرف چلیں گے، پریکٹیکلی ایکشن کریں گے، تو یقیناً آپ کی جو دیرینہ خواہشات ہیں ان کی تکمیل ممکن ہو پائے گی۔ برج عقرب اسکارپیو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مریخ یکم تا 26 جنوری آپ کے طالب مشتری کے ہمراہ موجود ہوگا، جس کی بنا پر آپ کی ذہنی اور تخلیقی قابلیت جو ہے وہ بڑھ سکے گی۔ آپ کا ذیلی کمپیوٹر تمام تالے میں ہی رہتے ہوئے آپ کی سوچ میں پختگی لانے کا، یعنی آپ کو مینٹلی میچور کرنے کا سبب بن سکے گا۔ 7 اور 8 جنوری کو مریخ مشتری کران کی حالت میں ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ سکے گی، یعنی آپ خاصے کانفیڈنٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص مقاصد کے تحت آپ اپنے مستقبل اور روشن زندگی کے لیے کچھ اصول مرتب کر پائیں گے، جو کہ آپ کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے۔ جو بھی اسکارپین ہوتے ہیں یا انڈر دا مارس ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کچھ اصول اور نظریات کی پاسداری کریں، اس کو لے کے چلیں، لیکن پھر بھی جب آپ سوچیں گے، کریں گے، تو ڈیفینیٹ یہ اکارڈنگ ٹو یور ڈیٹ اس کے مطابق یہ آپ پہ ایفیکٹ کریں گے۔ چھوٹی عمر میں شاید جذباتی ہوں، زیادہ ہوں، تھوڑا سا کنٹرول آ جائے گا، جیسے جیسے لیول بڑھے گا آپ کا ایج کا، تو یہ چیز زیادہ میچورٹی کی طرف چلے گی، آپ زیادہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ برج قوس سیگیٹیریس، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام درجے کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے 7 اور 8 جنوری کو مریخ سے کران کی حالت میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی خود اعتمادی بحال ہو سکے گی۔ بس کوشش کیجیے گا کہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہو جائیے گا، اپنی لمٹ میں رہیے گا۔ حالات میں مثبت تبدیلی کی خواہش آپ کے اندر سے جنم لے سکے گی، جس کی وجہ سے آپ اپنی بہتری کے لیے کچھ پریکٹیکل ایکشن کریں گے، عملی اقدامات کے لیے اپنے آپ کو رن کریں گے، اور یقیناً جب بندہ، کوئی بھی بندہ عملی طور پر اپنے آپ کو ایکٹیو کرتا ہے، متحرک ہوتا ہے، تو یقیناً کامیابی اس کی منزل بن جاتی ہے۔ برج جدی کیپریکارن، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام ماہ آپ کے طالب میں رہتی ہو، آپ کو حالات و واقعات کے مطابق متحمل مزاجی سے کام لینے یا متحمل مزاجی اختیار کرنے اور حقائق کی بنیاد پر مثبت فیصلے کرنے اور عملی اقدامات کرنے میں آپ کی معاونت کرے گا، آپ کو آگاہی دے گا، اویئرنیس دے گا، اور یقیناً آپ ایسا کر گزریں گے۔ جبکہ مالی پوزیشن میں بہتری کے لیے آپ کو خاصی پازیٹیو جو ہے وہ ڈپلومیٹک وے اختیار کرنا ہوگا،
مثبत हिकमत अमली का रास्ता इख्तियार करना होगा। इसके साथ साथ हालात में बेहतरी लाने के लिए तजर्बाकार और मुखलिस दोस्त अहबाब जो हैं आपसे, उनसे मुशावरत करना और उनसे राब्ते बरकरार रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। 7 और 8 जनवरी को मरीख मुश्तरी करान होने की वजह से आपको अपने खानगी और सियासी मामलात में दखल अंदाजी करने वाले हासदीन से छुटकारा मिल सकेगा। ये सबसे बड़ी आपके लिए न्यूज़ है। इस जो हमारे कमिंग वीक जो आ रहा है हमारा 1 से 7 जनवरी का, उसमें कि मुखालिफिन से निजात मिल जाए तो मेरे ख्याल में इंसान बहुत सुखी हो जाता है। बात करेंगे बुर्ज धलों की, इक्वेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा दौलत मोहम्मद आजा के बारे में अगर में रहती हो, आपकी तबीयत में हसासियत लाने का सबब बनेगा, जबकि फजूल लोगों के साथ वक्त ज़ाया करने से बचिएगा। उन फजूल दोस्तों की जो सोहबत से अपने आप को दूर रखिएगा, वरना ये ज़्यादती होगी आपकी अपनी ज़ात के साथ। जबकि ज़ायचे के 10वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी आपके करियर में साथ और फ़ायदेमंद जो है वसाइल रिसोर्सेज उनको सामने लाने का सबब बन सकेगी। जबकि 7 और 8 जनवरी को अतारद और यूरेनस तसलीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपको तकनीकी वसाइल यानी टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। इसके अलावा आपका जो एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर है, तजर्बाती रवैया है, वो उसको भी फ़ायदेमंद बनाने में ज़ोहल आपका साथ दे सकेगा। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मज़ाजी के 9वें और अपने फितरी घर में रहते हुए आपकी जो दिलचस्पी है वो रूहानियत और मज़हब से बढ़ाने का बाइस बन सकेगा, जबकि इसकी वजह से मुस्बत हालात भी जन्म ले पाएंगे। आपका ज़ैली आपकन नेपचून 2 और 3 जनवरी को शम्स से तस्दीस की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपकी सेहत में बेहतरी आ सकेगी, लेकिन आपको अपने अखराजात पर कंट्रोल रखना ज़रूरी होगा। 3 और 4 जनवरी को ज़ोहरा नेपचून तस्दीस होने की वजह से आपके इश्क व मोहब्बत के उमूर हसास रहने के अलावा कुछ मुस्बत फैसले भी अमल में आ सकेंगे। 7 और 8 जनवरी को मुश्तरी और मरीख करान की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपकी खुद एतमादी बढ़ सकेगी। मज़ीद अपने हफ्ते के बारे में जानने के लिए, हफ्ते की तफसील जानने के लिए और बहुत कुछ पढ़ने के लिए विजिट कीजिएगा astro.pk। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर में और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते खुशहाल ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।